秋天開始乾燥啦，應該飲翻啲潤肺養顏嘅湯水。今日煲一個青紅蘿蔔煲豬踭。Menu kita hari ini adalah Cheng Hong Lopak Po Cicang. Sup ini sangat bagus banget saat musim gugur tiba.首先我哋洗咗啲蘿蔔，批咗啲皮先。Kita kupas dan cuci bersih wortelnya.啲蘿蔔清理好之後，就開始用滾刀將佢切成一嚿嚿。Wortelnya kita iris serong-serong.啲薑切一件件，之後用力咁拍佢，咁樣就容易出味啦。Jahenya kita geprek. Cara seperti ini, jahenya bisa lebih harum. 放幾片薑落的滾水，同嚿豬肉沖個熱水涼先。咁樣做最主要係洗一洗嚿豬肉，同埋去除啲豬肉嘅騷味。Kita rebus air, masukkan jahe, daging babinya kita masak sebentar. Cara seperti ini supaya bau amisnya hilang. 將豬肉、青紅蘿蔔再加埋蜜棗、薑、南北杏就可以煮啦。當然係要加水啦。我呢度嘅份量大概係加4到5個人，每人1碗嘅份量左右嘅水。Semua bahan-bahannya kita masukkan, kita tambahkan almond, jahe, dan kurma kering. Lalu kita tambahkan air, kira-kira untuk 4-5 orang. Ini 係一個好滋潤嘅湯。而家開始秋天啦，得閒煲翻煲靚湯，等你同你嘅家人都滋潤一下啦。Ini sangat cocok dan seger banget saat musim gugur. Teman-teman jangan lupa mencobanya ya. 如果屋企冇壓力煲，用明火煮都一樣嘅啫，只係時間長少少。大火煮滾咗之後，轉中細火煮個零2個鐘，一樣咁好味㗎。Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment.